Booking durian guys, tapi nggak tahu ini ya, soalnya imbon guys. Wow, mantapnya guys, kuning cekrek katanya tuh guys. Wow, ini Mbak Kong pengen loh guys, suruh nyimpan di toples katanya guys. Wow, kuning nggak guys? Kuning, kuning, iya loh. Adik mau dulu guys, adik raja makan durian guys. Apa ini? Sudah mas. Mantap, panen sendiri guys. Tapi ya mau sauprit, wae guys, saidik.